Vamos. Sige, okay, let us pray. Let us pray. Hello. Lalo na natipon kami, subong, kompleto kami subong. Saka ng thank you sa healthy family na ginatag mo sa amon. Maski ano nga mga problema nga ginatag mo sa amon, Lord, kabalo ko ng wala problema nga hindi mo masolve, Lord. Tapos, thank you na we are lifting us when we are down and making us strong when we are weak. And thank you for every day, for everyday life, every life. Thank you for your guidance and protection. Maski sa di kayo makanto, kami ginagay mo kami and sa mga troubles, mga challenges na naharap namin. Thank you so much, Lord. Thank you sa mga food, shelter, na inatag mo sa amin, Lord. And maski ano mga problema, inatag mo sa amin, Lord, intact mo kami gyapon. Yes. Ano na subong, Lord, ano naman kami subong, nag-live. Thank you so much. As we celebrate, Lord, sa inyong special day, which is your birthday, so we thankful with Lord, especially na safe and sound na pag-abot nila ni Maye, ni Mark, ni Martel, and also si Gio, Lord. Thank you with Lord sa akong sister-in-law, ang mother-in-law, na nag-prepare sa inyong food. Kabay pa, Lord, na maging strong kami, Lord. Always, Lord, pinapray din naman na, and we are looking forward for 2025. It's more better to our family. All of this, Lord, we pray through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen.